बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह करे जहाँ रहें खुश व खुर्रम रहें और शाद व आबाद रहें। एचएसएन कॉलेज का मामला है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का ये पहला बड़ा स्कैंडल है। एचएसएन कॉलेज स्कूल सिस्टम ऐसा है कि जिसमें एक आम आदमी की वहाँ पहुँच नहीं है, और ये आम आदमी की दिलचस्पी का मामला भी नहीं है। एचएसएन स्कूल सिस्टम या इस तरह के जितने भी स्कूल हैं वो सिर्फ ऐसे लोगों को पैदा करते हैं कि जो इस जागीरदाराना निज़ाम को सपोर्ट करते हैं, और इसी निज़ाम के लिए वो हुकूमत को करने के काबिल उनको बनाया जाता है इन 25 करोड़ आवाम पर। और मेरिट की जो बात की जाती है ये उसी वक्त ख़त्म हो जाती है कि जब एक आम आदमी, उसका बच्चा एक आम स्कूल में पढ़ता है, वो उस स्टैंडर्ड तक पहुंच ही नहीं पा सकता जिस स्टैंडर्ड पर पहुंचने के बाद वो इस सिस्टम में कोई जज बन सके, कोई जनरल बन सके, कोई ऑफिसर बन सके। जो तालीमी सिस्टम में इस तरह का दोहरा मेयार है, इसने 25 करोड़ आवाम के लिए एक ऐसी खूनी लकीर खींची है जिसमें एक तबका वो होगा कि जिस पर हमेशा हुकूमत की जाएगी, और एक तबका वो होगा जो हमेशा हुकूमत में रहेगा। बहरहाल एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आप इस पूरी कहानी को अगर आप देखें तो इसमें आपको पता चलेगा कि एचएसएन कॉलेज जहां सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं, वहां पर भी किस तरह हुकूमत अपने कारिंदों के बच्चों को बचाने के लिए किस तरह वहां इन्फ्लुएंस करती है, किस तरह मदाखलत करती है, किस पैमाने पर करती है। मामला है आहत चीमा के दो बच्चों का। माइकल थॉमसन नाम है एचएसएन के प्रिंसिपल का, ऑस्ट्रेलियन है ये। आहत चीमा के दो बच्चे हैं, एक क्लास 2 में और एक क्लास 4 में है। आहत चीमा की अहलिया साइमा भी एक सर्वेंट हैं, सरकारी मुलाजिम हैं। उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ। इस पर वो तकरीबन 4 अक्टूबर को एक ख़त लिखती हैं एचएसएन के प्रिंसिपल को कि आप इन बच्चों को छुट्टी दे दें उस वक्त तक कि जब तक हम वापस ट्रांसफ़र होकर लाहौर में नहीं आ जाते, और इस दौरान उनकी सीटें भी रिज़र्व रखी जाएं और उनकी फ़ीस भी माफ़ कर दी जाए। कहा यह जाता है कि एचएसएन में छुट्टी लेना बहुत मुश्किल काम है। इस हवाले से उनकी पॉलिसी बहुत सख्त है। बहरहाल प्रिंसिपल एचएसएन ने इस मामले में इनकार कर दिया कि इस तरह नहीं हो सकता कि आपकी सीटें भी रिजर्व रखी जाएं और आपको छुट्टी भी दे दी जाए और फीस भी माफ़ हो। इस पर जो गवर्निंग बोर्ड होता है एचएसएन कॉलेज का, उसकी जो सदारत है वो गवर्नर पंजाब करते हैं। 11 नवंबर 2022 को एक मीटिंग होती है जिसमें प्रिंसिपल के मौक़िफ़ की तायद की जाती है। इस वक्त तक गवर्निंग बोर्ड के अंदर जो लोग शामिल हैं वो बहुत से लोग ज़ाहिर इसमें शामिल होते हैं, मुख्तलिफ तबक़ात के लोग। लेकिन इसके बाद इन 11 नवंबर 2022 के बाद जो गवर्निंग बोर्ड के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं तो इसमें ज़्यादातर लोग वो आ जाते हैं जो नून लीग से वाबस्ता हैं। बहरहाल 11 नवंबर की मीटिंग में, गवर्निंग बोर्ड की जो मीटिंग होती है उसमें प्रिंसिपल के मौक़िफ़ की तायद की जाती है कि इस तरह सीटें रिज़र्व रख कर छुट्टी नहीं दी जा सकती कि जिसके अंदर फ़ीस माफ़ हो। क्या आहत चीमा के पास इतने भी पैसे नहीं हैं? अगर वो सीटें रिज़र्व रखवाना चाहते हैं तो फिर वो फ़ीस क्यों माफ़ करवाते हैं? यानी सिर्फ ये है कि वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 14 नवंबर को एक बच्चा जो चौथी जमात में है आहत चीमा का, उसको स्ट्राइक आउट कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई हुई। इस हवाले से दिसंबर में एक मीटिंग होती है और ये मामला ज़ेर बहस आता है, लेकिन ये मीटिंग किसी नतीजे पर पहुंचने के बगैर ख़त्म हो जाती है। फिर पीडीएम की हुकूमत आ जाती है और इस हुकूमत के दौरान भी एक मीटिंग होती है और इसमें कोई फैसला नहीं हो सकता। 9 जून 2023 को प्रिंसिपल ने बलीगुर रहमान साहब जो हैं प्रिंसिपल को, गवर्नर बलीगुर रहमान की तरफ से कहा जाता है कि आप इस मामले में किसी तरह का कोई एक्शन ना लें, बिलखुसूस आहत चीमा के बच्चों के हवाले से। 10 अगस्त 2023 को दूसरे बच्चे का नाम भी स्ट्राइक आउट कर दिया जाता है। 17 अगस्त 2023 को आहत चीमा की अहलिया गवर्नर को खत लिखती है, चूंकि आहत चीमा भी नून लीग से हैं, गवर्नर भी नून लीग का है। खत लिखती है। 1 दिसंबर 2023 को गवर्नर प्रिंसिपल को पूरा रिकॉर्ड मांगता है, गवर्नर कि आप मुझे पूरा रिकॉर्ड इस हवाले से दे दें। 4 दिसंबर को प्रिंसिपल ने ऐसा रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। 26 जनवरी को बोर्ड ऑफ गवर्नर के किसी एक मेंबर ने गवर्नर को कहा कि आप प्रिंसिपल के मामलात को खुसूसी तौर पर देखें क्योंकि वो बड़ी इगला से कहा जाता है कि मस्ती कर रहा है। 26 जनवरी को बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग बुलाई जाती है। इसमें प्रिंसिपल को भी बुलाया जाता है, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने इसमें आने से इनकार कर दिया। इस पर एक 3 रुकनी छोटी कमेटी बनाई जाती है कि जो जाकर प्रिंसिपल से मिलेगी और प्रिंसिपल का मौक़िफ़ लेगी। अब आप देखें कि 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों के वालिदैन चूँकि बाअसर हैं, अमीर लोग हैं, उनकी वजह से पूरा सिस्टम किस तरह हाईजैक किया जा रहा है। और ये सारा काम कौन कर रहा है? गवर्नर ऑफ पंजाब।
اور بہت سی میٹنگیں اس کا اسکول کی وہ گورنر ہاؤس میں ہوتی رہی ہیں۔ 26 فروری کو یہ 3 رکنی کمیٹی پرنسپل سے ملتی ہے اور 5 مارچ کو دوبارہ بورڈ آف گورنر کی میٹنگ ہوتی ہے، لیکن یہ میٹنگ حکومتی معاملات کی وجہ سے، جو ابھی آپ دیکھا کہ الیکشن ہوئے اس کے بعد کچھ معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ میٹنگ پوسٹ پون کر دی جاتی ہے۔ اس دوران وہ جو گورنر نے ریکارڈ مانگا تھا اور پرنسپل نے ریکارڈ دینے سے انکار کر دیا تھا، بہرحال پرنسپل نے یہ سارا ریکارڈ گورنر کو دے دیا۔ 11 مارچ 2024 کو بچوں کی والدہ سائمہ جو نون لیگ سے ہیں اور گورنر بھی نون لیگ کا ہے، گورنر کی طرف سے ملتی ہیں اور گورنر کی طرف سے ان کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ آ کر ساری تفصیل بتائیں۔ وہ آ کر وہی بات بتاتی ہیں کہ جی ہماری ٹرانسفر ہو گئی ہے اور ہم اس طرح چاہتے ہیں۔ گورنر ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں بچوں کو دوبارہ داخل کیا جائے، کیونکہ ان کو سٹرائک آؤٹ کر دیا گیا تھا، اور آج کے بعد اس طرح کا کوئی بچہ جو چھٹی پر جانا چاہتا ہے تو 3 سال تک چھٹی پر جا سکتا ہے، اور اس کے لیے اس کو فیس بھی نہیں دینی ہوگی، اور یہ کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس کو فیس بھی نہیں دینی پڑے گی اور ریزرو سیٹ بھی اس کے رہے گی۔ اس کے بعد آج پھر جو ہے وہ پرنسپل نے اپنے سٹاف کو ایک لیٹر جاری کیا جس میں اس نے انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی، جس طرح کہ منصور علی خان صاحب نے بھی کہا کہ ایچ ایس ایم کے اندر بڑی تبدیلیاں آئیں اور بڑا کام کیا ہے اس بندے نے، بہت ایکسیلنٹ کارکردگی رہی ہے ان کی۔ اس نے کہا کہ مجھے افسوس ہوا، یعنی کہ یہاں پر جو مداخلت کی گئی اس کے معاملات میں اور پور گورننس کا یہ نتیجہ ہے، جس سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے 1 اپریل سے کام چھوڑنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا، گویا کہ استعفیٰ دے دیا۔ یہ آسٹریلین ہیں جنہوں نے جو ظاہرہ بیرون ملک سے یہاں آیا، اور اس نے اپنے اس خط کے اندر لکھا بھی ہے کہ جب بیرون ملک سے کوئی آدمی دوسرے ملک میں جا کر کام کرتا ہے تو وہ پوری طرح لائلٹی کے ساتھ اور پورے قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کوشش کی کہ پوری طرح سے جو اصول اور ضابطے ہیں ان کو فالو کیا جائے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کرنے دیا گیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک آسٹریلین بھی اس سسٹم سے تنگ آ کر اس نے اس کام کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سسٹم جو اس وقت رائج ہے، اس میں ایک عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سوائے ان نعروں کے جن نعروں کے پیچھے لگا کر اس عوام سے نہ صرف یہ کہ ووٹ لیے جاتے ہیں، اب تو یہ بھی ایک بات کھل کر واضح ہو چکی ہے کہ ووٹ بھی عوام کسی اور کو دیتی ہے، رزلٹ کسی اور کی طرف سے لے جاتا ہے۔ ایسے حالات میں یعنی حکمرانوں کی اور ان جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی تعریفیں کرنا اس عوام کے لیے کم از کم زیب نہیں ہے۔ احد چیمہ نے جو موقف دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی اس طرح دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کیا، ہم ایک پالیسی کی بات کر رہے تھے۔ ظاہر ہے احد چیمہ کے پاس اس کے لیے اور کیا الفاظ ہو سکتے تھے، یعنی پالیسی بنوانے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے فائدے کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے پالیسی بنانے کی بات کر رہے تھے، اور اس طرح کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ معاملہ جہاں ایک بڑا سکینڈل ہے، وہاں اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حکمران طبقہ، ایلیٹ کلاس اور رولنگ کلاس کس بھیانک یعنی کہ کاموں سے وہ گزرتی ہے، اور اپنے مفادات کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے کس طرح کی وہ مداخلت کرتی ہے اداروں کے اندر۔ ایسے حکمران طبقے کے لیے عوام اگر اپنے جان مال پیسہ خرچ کر کے ان کی نعرہ بازی کرتی ہے تو اس سے بڑھ کر اور بیوقوفی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔